भिन्नक्षम झील को बलात्कार। नवरंगपुर जिला रायघर ब्लॉक अंतर्गत जलंगपारा पंचायत दासपुर टोला ग्राम रे सचिन हालदार बयस 48 जड़े भिन्नक्षम झील जार बयस 14 आज दुईटा समय झीर माँ बापा घरे नथिबारु सरलतार सुजोग नहीं भिन्नक्षम झीटी को बलात्कार करिछि। यही घटना को तांको सान भौणी देखिथिबारु सान झीटी को जीवनरु मारिदेव बोली सचिन हालदार धमक मध्य देइछि। सान भौणी भयर चित्कार करिवारु आखपाखर चित्कार शुणी लोक माने धाई आसिथिले। यह देखि सचिन हालदार नीलगिरी जमी को चंपट मारिथिला। सचिन को लोक माने बहु खोजाखोजी कला परे मध्य पाई नथिले। हेले एही घटना को नै झीर बापा माँ थाना रे लिखित अभियोग दैछन्ति। वर्तमान झीर देह असुस्थ थिबारु रायघर थाना अधिकारी झीटी को उमरकोट गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को पठाइछन्ति बोली जणा पड़िछे। रायघर ब्लॉक रु प्रदीप राय की रिपोर्ट अनुराग टीवी। आधा घंटा पर ग्रामीण लोग फोन करे जानाइছে আমার ছোট মেয়েটার মাইরে সচিন হালদার আমার বড় মেয়েটার অত্যাচার করছে। গ্রামের লোক মেয়ে ছেলে পুরুষ ছেলে সবাই খেদাইছে, দস্তিবার নাই পলাইছে নির্বির খেতে। আমি আইসে গ্রামে অপারেশন দিয়ে মেডিকেলে আইছি। মাইটার উপর অত্যাচার করছে তাই খেদাইছে, রেপ করছে। সচিন হালদার কিসের জন্য করছে? ও চুরি করে বেড়ায় গ্রামে আর লোকের বাড়ি এই করে বেড়ায়, কি যার বাড়ি লোক না খায় তাকে তার বাড়ি যায়। তোমার সে ঝিওর বয়স কেতে হবো? 14 বছর। সে কেমতি ঠিকঠাক আছে না কোন? নাই, সে হ্যান্ডিক্যাপ, কথা জানে না। তোমার ঝিও হ্যান্ডিক্যাপ সেটা কোয়া? মো ঝিওটা হ্যান্ডিক্যাপ কোন আছে কথা? মোর ঝিও হ্যান্ডিক্যাপ, তারে রেপ করছে। ছোট মেয়েটারে লাঠি দিয়ে পিট হয়েছে, মাথায় ঢিল মারছে। গ্রামের লোক আইসে ধর সবাই। সচিনের বয়স কত? সচিনের বয়স 35 হয়ে গেছে।